Heureux de vous retrouver, chers auditeurs, auditrices de Réseau FM. Merci de cette attention que vous accordez à cette fréquence et particulièrement à cette émission Voix de la rue, une production de votre radio, une émission qui revient sur certaines questions que la communauté se pose et tout en faisant un état de lieu focus sur certaines questions culturelles et de société, ce qui se passe dans nos communautés réellement par rapport à l'aspect culturel. Voilà donc cette nouvelle production de Réseau FM qui vous parvient ce jour sur la 101.5 FM. À la présentation, Christian Bouzangou, Katia Amina seront là pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin dans cette émission qui certainement aura le temps de vous proposer ces voix des deux habitants de Bukavu. Ça s'appelle Voix de la rue. Nous avons recueilli le voix des habitants sur la question de la musique, son état de lieu. Que dire de cette musique qui a forgé le talent de plusieurs? Que dire de cette musique qui a permis à certains de crier et d'imposer leur nom dans cette ville et d'avoir une notoriété? Voilà la thématique qui nous réunira sur ce plateau de Réseau FM. Et Katia Amina est avec moi dans ces studios. Katia Amina, bonjour à toi et bienvenue également dans cette émission. Bonjour Christian Bouzangou, c'est un honneur de recevoir et ou de nous joindre à la voix de la culture pour la promouvoir, mais également voir qu'est-ce que la rue, qu'est-ce que les gens disent de notre culture. Je le dis, cette émission également sera bilingue, on parlera un tout petit peu français, mais également on sera plus dans la langue swahiliphone pour que le message arrive là où on a besoin de côté notre invité pour que ce message soit porté avec courage et détermination. Dans ces studios, nous recevons pour vous, madame, messieurs, un de grands de la musique. J'ai dit un des grands parce que il a quand même fait beaucoup pour la musique des Bukavu. Il s'appelle Rams les Libérateurs. Mwenyana itoko la mukaribisha katika studio hizi za Uwezo FM. Rams les Libérateurs, karibu kwa kopia. Asante sana, nasema tunakaribia tena hapa kwetu ku Uwezo FM. Alors merci beaucoup. Haiko marathon mais chaque fois tena la fois passée tulikuwa pamoja tena hapa na wanasami. Donc niko kupale kwa Rams Liberateur, uko miongoni mwa wasanii ambao waliweza kuipatia muziki wa Bukavu na kuongelea vilivyo kupitia mtindo ambao ulikuwa ukifanya, ila kwa sasa umeacha hauko tena kusema, umeachia watoto. D'abord siachia watoto memo. Mimi nikipiga phone tafute fanga, donc kama niko kusema magenda tafuta pesa. Sikwenda kusema tu juu nipige $10, nipige $20. Niko père de famille, niko na watoto wa mingi, bibi na vitu vingine fulani. Alors pour que nipige naomba distribuer quoi pour que nifanye muziki. C'est-à-dire que Rams yeye akienda kusema anaenda tafuta pesa na pesa haiko ile $10 ni montant mwenye inaonekana. Utakula siku mbili kwa nyumba watoto. Ndio utakula defu donc ni ma donc bengine wenzetu wanapiga tu mais ukimaliza revenir hapo nao ni dimi sana. Wanapiga kana objectif. Na leo tutazungumzia zaidi kuhusu muziki wa Bukavu, ule muziki ambao wewe ulikupa maisha kama unasema na unakusaidia kwa sasa kuendelea kuchunga jamaa na kulisha watoto wako vilivyo. Tuanzie kwanza hapo mbeleni, nyinyi kama wasanii mlijituma katika discipline ama sanaa ya muziki. Mlichukua muziki kama kitu gani katika maisha yenu? No, mwanzo haikuwa kabisa kazi. Mwanzo tulikuwa fanya muziki tu, on dirait moi loisir tu parce que tulikuwa piga muziki zamani tulikuwa tunapata franga. Tulikuwa piga muziki tu unapiga kwa kile unapata ka 5. Na unaenda donc ile wakati una hatuna masharti. Donc si kwa sababu sisi tulikuwa tunatengeneza barabara. Tunatengeneza barabara kisha tutakiwa watapita tu wanatembea tuna facilité mais ile wakati tulikuwa piga muziki haikuwa hata na 100 francs. Kwa mfano kingine unaweza toka Bagira. Tunakia sote mwa invitation ya orchestre ingine mvile na hakuna transport sote ya retour, tulifanya cotisation yetu peke transport ya ale tutapanda bisi na tufikisha kwa place Nyawera, tunaenda kwa maison du partisan. Mimi nilikuwa hapa kuna apostolique. Tunafika juste pale tunapiga muziki tunaanza 22h 23h tunaanza pieti. Tunaanza ligne 11 Bagira. Mais tulipiga danger, tulipiga bien. Watu walifurahi. Basi inatosha. Mais 0 francs.
Hakuna franga, ilikuwa zero kabisa. Sasa kupale mlikuwa mnasema nini wakati wazazi walikuwa mnarudia, mnaambia wazazi nini? Tulikuwa célibataire kwa kitu, donc wana comprendre que non bon. Tuko na pima kuandika peut-être jina sasa tukisi tunaondoka wengine kwa orchestre zingine. Za kabambi sasa kisa za kino wanakutana mtu anakuwa pale kwa hata na 100 francs mais kwa tafuta tu jina basi kwa kesho. Apate manje ingine. Na ile jina unawazia kuwa ulipata wewe binafsi? Oui, Bukavu vraiment c'est bana moyo quoi. C'est à partir de la musique tout. La musique tulipiganisha tulifanya mingi hapa avec Quartier des As. Parce que Shinjo ni Quartier des As. Quartier des As tunakumbuka kabisa ile ambayo mlifanya Bukavu, na muziki unasema mlichukua kama loisir hapo mbeleni, kisha kuichukua kama loisir ikakuwaje sasa mkaanze chukua kama kazi? Na ikajua charge zikakuwa mingi. Sasa unatoka sasa orchestre na comprendre que non, orchestre watu walikuwa wananichunga. Donc orchestre watu biko na kujere kisha nasikia mais sasa unatoka peki kopeleza kwa contraire za kia fulani on a discuté au peki. C'est que nous, les piques, quand même, on ne peut pas avoir des accords à 2 mois pour parler. C'est bon. Donc, on va voir la différence à quoi sortir l'orchestre. Donc, si tu vois l'orchestre, c'est Quartier des As, c'est quoi Jean-Pierre? Jean-Pierre, là, question même repose en paix. Donc, tu crois parler? Pourquoi on a géré la musique si on a discuté? Et puis, il y a quoi tu n'as pas ça dans la vie, tu as franc, bon, voilà. Pour que les piques, il faut une patte. Si déjà, Nico, la famille, Nico, on a bien mobilisé, il y a payé, ok, non, bon. Hata kama sikupata kule kunaweza pata la wengine watoto watakuwa tu vrai talipa nyumba na wanasoma sans problème. Alors, tuongee sasa actuellement gisi muziki uliendelea. Mulianza sasa kuchukua kama kazi. Mkaanza sema na sisi sasa tunataka muziki wa Bukavu waanze kutulipa, tusafiri, tufanye kolabo, tukue na wa manager, organiser sasa vizuri mziki wa hapa Bukavu. Je, mlifaulu kufanya vilivyo? Non. Hapa kwa tuko na problème ya mingi papa. Problème donc mnaweza penda viko bien mais tout d'abord unakutana que musique si peke ndio wa manager, si peke ndio wa producteur ya vitu. Donc kwa tuna habita chengiwa gisi vraiment musique inakuwa peut-être moi province zingine au niveau capital, donc hapa kwa tuko différence ya industrie ya muziki. Donc ni kujipiganisha tu kupigana tu vile. Mais haiko kabisa ke gisi bila penda bikuwe kesho nitafikia pale hapana, parce que niko bloqué mon niveau surtout ya franga. Mimi niko juste marchandise. Mimi peke marchandise nene nikajiuzisha. Mimi peke naanza kutafuta, mimi peke naanza kufanya publicité. Make depuis ulianza hadi sasa unasema kwa muziki ya Bukavu hayakuwaka bien organisé. Jamais. Na ni regret uko naomba. Oui, ni regret sana parce que ma province est comme que batu savi ya Nord Kivu ni banyuma yetu. Parce que si Bukavu ni capitale kwanza ya Kivu. Donc tona que Goma iko na panda déjà kuna batu wenyewe wanatia moyen ba artiste. Kwa hiyo wanalipiaka ba musicien et anampatia juste voilà pour la niko na 10 chansons. Bon pour qu'il réussisse il faut faire collaboration avec les musiciens soit quinois soit d'Inde Safri. Il a l'omba combien? Il a l'omba autant. Na bana disponibiliser les francs. L'artiste anaenda unakuta alitravailler na kesho vitu viko vinaenda bien. Haiko tu kusema que non bon. Tikale tu si perdu hapa si tunakuwa na système tu ya courage. Na félicitations. Ndio système ya Kivu hapa kwa Bukavu. Ndio mot de passe. Mot de passe. Félicitations tu on a vrai. Est-ce que vraiment il pique vraiment c'est bon. Courage parce qu'il a touché. Alors, si Katia le permet, Katia, on peut déjà tutachukua ma réaction za wakaaji wa Bukavu walisema nini kusikana na muziki wa Bukavu. Katia, qu'est-ce que les habitants ont dit en gros par rapport à cette question de la musique ou de l'état de la musique bukavienne? Na inakuwa ni kipindi gisi tulikuwa tunasema sauti ya mtaani ama voix de la rue, watu wanakuwa wakizungumzia nini kuhusu sanaa ya kwetu, na utakuta inakuwa inakutana na maneno yake mkubwa Rams le Libérateur juu deja tunakuwa tuna plonger na watu wanakuwa wakijiplaindre sana. Ukienda nafasi ya ba sponsor, ba producteur kunakuwa shida, ila kunakuwa wale walizungumzia sa contenu ama ujumbe zinatokana na ndani ya
nyimbo, composition za nyimbo, collaboration za nyimbo. Kuko wanaonesha que en tout cas hatuko fasi, hatuko tunaenda fasi, tuko ndio tunakuwa perdu par rapport na bengine benye biko wana tracer njia zabo. Na ndio vile tutakuwa tukiomba technicien wetu Andy Josué kutupatia maoni ya wale tuliowakutana nao, tuliowauliza, je, kwenu nyinyi muziki wa Bukavu unakuwa ukiendelea ama unakuwa ukisimama hauende fasi? Na maneno yao, mawazo yao tutakuwa tukipartager, watu wengine wako wana découvrir na wengine peut-être wataji-identifier na watakuwa wakipartager maoni yao kuruhusu tu na kuchangia kwa kipindi na Rams Liberateur, naye pia atakuwa kileta maoni yake. Andema Josué, muziki yaendelee ni sababu kuna watu wa kusupport. Unaangalia kama musicien anatoka badaba musicien na chanson chrétienne. Unakuta sana toka hapa anaenda fasi nyingine ana vibre. Tunasikia sasa kwa mfano bakina nani huyu Mwalimba manyimbo za mingi iko Nairobi leo. Ushindi leo ana cartonné. Leo anakuwa na maisha mzuri. Style toka tu hapa anafika kule wanaona valeur yake, lakini hapa bacheta hapa baonake watu wetu ya hapa baonake valeur ya wasanii. Ndio kwa problem. Kaangalia hata hii chanson ya yote. Chanson hii inafundisha watu vitu mingi sana. Unasikia chanson sawa disi nani aibu ya Kongo. Chanson ya cartonné fasi yote, lakini wa kuisupport ni nani sasa? Unakuta bakazembe banaimba manyimbo za mzuri mkirega lugha, lakini hakuna mtu wa kuavancer. Si j'ai dit que ça n'avance pas, les gens ont une grande réticence à consommer notre musique à cause des thématiques. Comme quelqu'un qui va vous dire, je sais pas quoi, Tombaya. Je sais pas, en fait, oui, il y a un message, mais la manière dont ça sonne dans les oreilles des grandes personnes comme nos parents, ils vont en déduire autre chose. Il y a aussi la musique des Biggie Dance. C'est vrai que ça régale les gens, mais quand vous essayez un peu d'analyser le fond, le message, ça ne donne pas toujours du professionnalisme à une catégorie de personnes. Muziki wa Bukavu iko na tatizo moja. Wanamuziki wa leo wako tofauti na wanamuziki wa zamani Bukavu, kwa sababu leo tunaona sana wengi wanafanya muziki peut-être hauvuti watu wazima, sababu maneno mengi ya maana ya lazima ndio natumaka watu wana appreciate artiste. Lakini shida tuko nao leo Bukavu, tuko nakutana ba garçon ndio niseme biko nafanya muziki Bukavu, biko banafanya peut-être niseme envers. Asa muziki yabo sijue objectif iko nini? Wasikia baba. Uko nasikia ba artiste banafanya ma chanson simwa asema po ya kama ya nguru ya gawambi ya nini bo. Asa wewe mtu mzima pale âgé de 30 40 50 unajiuliza pale unatosha somo gani mwele muziki? Papa Rams, ni batoto ya Bukavu bade tulikutana nao, kila mtu anakuwa akidonea avi yake. Wewe kwanza unakuwa unasikia hii maavi namna gani? Bon, kila mtu anakuwa na avi yake parce que unasikia mwana anasema que no artiste ajipange, artiste anaimba kama unamuna gani. Bon, kila artiste anaimba kama mfaso yake. Huko mwenye anaimba anakuwa tu kana cheka mnyimbo, anacheka mpaka mwisho unakuwa sikia ile kitu inakuwa inatembea fasi yote. Est-ce qu'elle aliimba melodie itakuwa iko bien? Hapa kwetu problème ya nguvu ni kusema hivi, hatuna watu ya kusupport ba artiste, donc ya bakwaki ule mwenye anaweza kusema que non artiste alimba mbaya, artiste alimba mbaya, parce que studio nayo inakuwa na konyoko nenda kutumikia batakuwa na kuorienter kisu tapanga bitu yote. Nataka na deja na produire kuna kena bon voilà mimi naimba ka oh mama ulinikuta bada mdogo yeu, ukanipenda ukanitumia we na mwisho ukanioe. Kuku message, donc message yote kuku le toi takwambia que non sote mispenda que les artistes. Ule artiste atafanya vya pata gani vya nini, parce que Bukavu kwetu hapa ni kale ndio zizi kwa pas danger. Monsieur kama inakuwa monde moi venir si kama watu wanakuwa kwa, parce que même benye wanakuwa na supporter même banafanya kabumbu, c'est la même chose. Ukiangalia bien même kabumbu kwetu zero. Donc jeunesse yote inakuwa tu inaangaliwa kumbali. Kutumika bien ni moyen, inalomba tu moyen bien non, voilà
hivi na tunapeleka muziki. Mais Ramsa wazi kuwa uko na tort par rapport na reaction ambayo unasema. Msikilizaji wa kwanza alisema wasanii hawajui kujipanga. Kujipanga anasema maana msanii mimi tuseme mimi na yeye kwako. Unalamkana kaputula. Uko natembea unekala asubuhi na yako unakuniaka. Est-ce que mimi ndakusutenir déjà ni chayua attitude yako? Ba Sadio Mané tokea ku village. C'est un villageois. Njoo benye ule nani msikilizaji anasema. Villageois wa nguvu mais leo si ni mtu mwenye anafanya mzuri mpei yake. Banasemaka ki artiste ni mystère, anaonekana tu kwa fasi zimoya wakati zimoya. Sasa niko na kuona nafasi yote. Haiko kuonekana. Kuko aspect physique et aussi art nayo inakuwa intervenir enfin parce que tena ule mvuta bangi mais ana travailler ka nguvu sana. John utamtupa tu anavuta bangi. Angalia kazi yake kama kazi yake bien soutenir parce que si monde ya musique kuko nishatumika watu fulani nakwambia kama ule soliste anavuta bangi ndio apige guitare bien. Aivute mzuri. Vuta bangi. Patia ya vute. L'essentiel que kazi tu iko ça. C'est que ba melomani wanakuwa ndio na mavi hapo fulani mais kuko mavi nyingine haiko kweli kabisa. Haiko kabisa kweli. Ingine kitu msikilizaji alisema kuwa nyie basani unaingia mu domaine, unaingia mu muziki au moment où haiko kipaji yako. Tu n'es pas une étoile, hauko talent, mais naona unajituma tu musique. Wewe unasemaje Rams? Tuanze kwanza kuwei. Mzee Rams, wewe uko nyota, uko étoile na uko na talent ya muziki kwanza. Ndio. Kio kweli? Parce que miaka yote ilishafanya muziki kama mwenyewe anavyo banaviachiaka tu munjia. Jua nini sasa ubrier? Kubrier ni bila donc uko mabitu fulani bibi naomba kubrier papa. Maana uko mugiza tu na wewe. Tuko mugiza hapana sasa. Wewe kwanza leo tulikupokea wewe Rams. Wewe. Wewe niko mugiza. Kio kweli? Oui. Maana yake uko nyota. Bon, c'est normal parce que la manette zingine ziko plus nous sorte nazionekana. Mais à un certain temps ile nyota ilikuwa inaonekana mais wakati kidogo na comprendre que tunagawia sana muziki yenyewe hapa ya Bukavu. Na beze tu veut peut-être balaisser à déplacer milieu kidogo balaisser à émerger par rapport na chive tulipendaka Bukavu sana. Parce que bale balendaka kule kwa nafika artiste talent mama wanatia mkono mais sasa shi hapa. Tunakwambia kuna mtu akusutenire mtu. Bengine si wengine tuko na problème kwa na bemba mesene fulani. Akutana aspect ko bien, voilà danger, unashimama danger. Unamshinda donc ukikuta unakialomba ngasi utenge ko studio kuna kosa li. Manake muonekana wasanii unatuma wabasuteni parce que mnavala bien kuzidia wa patron. Ndio. Tunawashinda. Kuvala. Tunashinda kuvala, tunashinda aspect, tunashinda kutembea, tunashinda beauty. Sasa ni question na kwa kitu. Bana tushinda tu franga. Ile franga ndio ya danger. Manake aspect kuvala Bukavu, wewe unazidia wa patron te hapo. Ni question ya kuuliza est-ce que benye biko soutenir Goma nafasi zingine abo hawavala kesa wa artiste yetu ya Bukavu. Bale Goma biko na watu wiko na maro mzuri par rapport ya Bukavu. Donc ile maro mzuri ya Goma haiko sawa hapa. Kuko mtu anaweza kukutana Ram ça va, oza bien. Tufanye. Problème quoi? Uko na problème fulani, uko na nini? Kazi yako tunaki ina bloquer nini naomba pour que utoke. Unapatia niko na besoin ya hiki na hiki na hiki na hiki. Ah, sawa kesho asubuhi kupale. Hapana hapa kwetu. Kesho ukie kupale, kesho unakia kupale unamexposer tena problème yako sawa. Bon, ile nalomba combien? Nalomba $20,000. Ile l'armée sina, inaweza pata 10,000. C'est que kwa déjà na moitié ya kazi yenyewe unaweza kufanya. Na ile kazi kama ulikuwa na 10 chansons, ukifanya 5 chansons. À partir de nous toka parce que chanson moja mbili déjà leo avec internet unaingia déjà kwa system. Kama sio siri Rams, milango ngapi za Bukavu balikufungia kawi? Bakakuima support. Est-ce qu'on a kama Bralima artiste en tout cas Kinshasa wanalipa 50,000? Oui. Est-ce que unajua hapa kwetu artiste wa hapa kwetu sana pia Bralima patana? Sema tu hapa. Tuko mvua de la wasikilizaji nao wataongea. Na ni kitu kizuri kusema kualika ba comprendre que na ba artiste betu wanakuwa na lazima ile soutien. Tuko na besoin ya soutien de ba. Unaona effet ya batu wetu tunaishi nao hapa. Ama keno tukiwapatia 300 hawezi ruka. Una comprendre? Tukiwapatia 200 hawezi ruka. Mais ule wakini akipiga concert moi pas moins $20,000. Na bali ulipa avion, anakia kwa hotel, anakulaka, transport, bitu. Sasa gani ule anaweza shindo.
Sasa shida ni nini? Ni baartiste benye Banazarau artiste. Rams wala sema wanabazarau. Juu nawaza bakiita Rams na katala bataita mwingine na mwingine atakuya. Ni nyie hamujue ongea entre nyie ama. No. Kuko mwenye kuna njala sana hazi ongea sana mimi. Maana huko kashe nyawezi kamata maisha. Tunaona sasa kisi hii wakati tuseme hapa ba député banani wanakia Bukavu. Tuko na contrat papa. Unakia kwamba wewe Rams talimbia nyimbo na kulipa ngapi? Bon, tanipatia 2000. Oh, si na le 2000 za shifata na 1000 va sawa. Mais kwa mwanaimbia kile nyimbo ku $100, ile $100 ndio kwa studio mwe via $20. Analipa mo $20 ya studio, ile 80 na il faut akujishe kosa ni nani? Kosa ni artiste na uliko ndani ya bile. Mais parce que ça on a avec notre ongei. Tout ça ongea bien mingi tambia musiende tena kule. Si tusiende kule. Utatuachia mbambula. Madame, Messieurs, Voix de la Rue, votre émission que vous aimez, votre émission qui touche ces questions de la société. Aujourd'hui, nous revenons sur, ou nous épiloguons autour de l'état de la musique à Bukavu. Nini, mtizamo gani wakaazi wanakuwa nao kuhusu muziki wa Bukavu kwa sasa? Muziki wa Bukavu inabidi tufanye nini ili upewe nafasi yake ya kipekee. Na kwa leo tunakuwa naye Rams les Libérateurs, ni moja kati ya nguzo ya muziki hapa mjini Bukavu. Aliformer plusieurs, aliencadrer plusieurs orchestre Quartier des As kama sidanganyike. Ilikuwa anapiga zamani makoti ya Mumba. Ni Mumba. Mumba il y avait des moments où on piga cool. Voilà. Mumba avec VIP hein, VIP prêtement après tout comme femme face à face na Atomique Bende. Quelque part cool c'était na zile orchestre mbili zili marqué histoire ya musique Bukavu. Mais sasa résultat ni gani? Non, résultat que la moto là qui s'est dit retrouver kwanza après ma orchestre parce que mais là quand même uko encadré donc déjà là on encadré wengine là on a shimamia yako c'est trop différent. Donc ndio ile mna kwamba kwenye nilikuwa na kwenye nikaenda alikuwa nikawakia bimwa parce que kule kwa zamani atakuwa anapata kitu. Mlikuwa mshimu. Voilà. Mais ça y est déjà tukafanya déjà mouvement. On s'est retrouvé quand même. Swali mimi nakuwa nayo kwa Rams ni kumuuliza anakuwa akisema kama sali kwa kama orchestre vitu kwa kama vinatoka mesali na jitafuta yeye peke. Est-ce que ile nayo inakuwa ni moya ya défi ya baartiste hapa kwetu? Ukikuwa mkunzi hautaendelea mesa unaenda wewe peke. Shida ni gani? Est-ce que ba responsable bakunzi wanavaka biko wanaima ba artiste wao? Oui. Banakula bo peke. Oui. Mingi mais hapana mie. Make na wewe walikuwa nakukula. Mais oui. Oh. Si on comment quoi tu quoi? Alors quand tu petit kaza tu moral. Et oui, zola comme là tu kunaangalia kitu na kaza déjà mouvement kwenye. Tunaelewa kuwa na ba responsable ya ma orchestre na beba na kwa wanasimamia muziki na sanaa pia bo peke wanakuwa bakifrene ba artiste wetu kuenda mbele. Non, bon. Tunaona falisa kwa quelque part. Tena kwanza kufalisa kwa conflit. C'est pas tout mission mstari na mais leo si ni fali tu comprendre leo kisi kazi inapanda tena anafungula mahorizon kuna huko. Donc kwa batu na kwa wewe peke. Na kwa wewe peke mpaka ujijue kama unaweza kuweza kwa wewe peke. Mie niko narudia kwa ile question. Rams unaongea sana kuhusu makuta, wakukupatia makuta sai. Bon, $2000 yangu Rams mnakupatia. $2000 tu. Ufanye muziki kisha unirudishie tu amo. $100 wala 200. Uko capable kuifanya. Ndio. Ai. John eskurudishie. Oh. Ni expliquer tu hapa wanakupa 2000 uproduire kama ni chanson kama nini kisha unirudishe unirudishe tu 200 chanson moja tatu inaweza fanyika na inarudia hiyo 2000 na mtu enda pima atafa clip moja tatu mlifua Mombasa itarudia avec internet itarudia avec internet. Oui. Maki oui c'est possible parce que avec internet déjà avec babonea kodi tete ali Maki hakuna mwasha investir kuenda kaomba makutake na kuna ukava kweli. Bon, nasema c'est nyiwe mulevule ou ma orchestre amwa que sérieux. Non, mais sérieux. Inakuwa tu mondial. Nasema hii. Pale watasema kama si tulevule mingi ko interpretation. Ndio watafuta zikia pale. On va comprendre tuko na manyimbo.
tuko na compositions za mingi tunakuwa na vitu mais mimi nakwambia tuko bloqué tuseme kama management vitu moi évidemment comprendre que non vitu libania pale mais nous avons des chansons dans ule mwana kwambia que non bale évoluer quand mobile il y a qu'on album à chaque fois on aime tout ça quand on a des chansons on a content que le nyimbo bwili tu bukamontia que non on tafuta fois concurrence na sia pas na swali engine swali Rams mara iko question polémique makuta ngapi wewe unaimbiaka unasemaka mie kama iko hizi siwezi ingia mu studio depuis uko artiste kashi yako unasemaka hii njo montagne mie kama una hizi siwezi imba donc on va produire chanson yako nikuimbie hapana ikwe bana kuita ku production uke presenter fasi fulani ikwe bana ku inviter production zinapishana parce que kwa production tuongee en général kashi yako inakuwa ya ngapi kwa prestation hapa kwetu franga kwanza kama prestation basi kudanganya donc tunaweza enda malari kwenda kwa tudimiki sema tu hapa mara il faut le to you tuko mvoix de la rue parce que les gens walisema sema mimi nikishoya tu kama kuna kunyaka siwezi kusupport jua nini usinisupport juu kwa bila sarenda kunya na franga Situambie sasa kashi yako asema kimona aseme nikijua kwenye analalaka mimi namonaka mkartier anashindaka tu iko mpima vimoya hivi c'est pas bon ça ile ni ko négliger déjà artiste wake donc kama il faut mkamate mkono kwa bien wana hiyo natembea kwa bien parce que ilikuwa wakati mmoja mimi kwa tembea na mapapa hii mapapa tu ikisema ya moja hii ya toilette kamba mbili les babouches de douche unakutana hapa kwa artiste tu wanaambia bima muziki kwa hapa acha ya vile unatembea hivi mbala artiste vraiment pas notre partie. Bon, tuambie sa kashi yako. Inakuwa ngapi ile kashi yako? Kashi na dépendra na maison. Dans c'est l'événement. On comprend. Kuko maison za kupatia $1000. Mais kuita ku festival, ngapi njoo wanaku? Wewe unalomba festival $2000. Maana kama ni chini ya 2000 hawezi panda kusema. Na il faut festival ya wapi ndio patia franga. Maana kuna festival ashakuita kwa Bukavu. D'accord. Bukavu festival gani? Festival ya mani tu akosa. Mais pas ile dini nyingine festival ya nani? Yeah. Asikudana baki kuko banda pia kule ba festival wanapatia $50. Na mwambie wewe soma utaonekana na wewe kwa watu. Est-ce qu'il est assez artiste kuonekana kwa watu tunatosha? Ngoja $50. Hawa beti wanembaka marape hapa wote hawa 50. Uko unasema sama unayua? Unayua. Balo pas 50 kabisa. 50. Tafuta Black Fury kama Black Man. Hata cité machine ya watu kati ya mina Christian, tunakuwa tunaendelea na maoni ya wasikilizaji wetu na wale ambao walitika kuzungumzia hii maneno. Walisema shida nyingine natuma muziki ya kwetu haisonge mbele na kuwa ni ujumbe. Message, vitu vinasemekana munyimbo. Mmoja alisema kuwa haezi kuko nyimbo yenye bata kupartager lien juu na wewe usapoti ufate ku YouTube ama utie kwa platform yako. Mais ça unasikia kitu kiko kinaimbika ndani. Ujumbe za Mulingala. Kiko kilo sana kitu hawezi cheza za Mulingala surtout. Mbele ya bapara na mkiswahili pia. Ayo tu le nyimbo. Parce que nyimbo ikisikilikana sana inakuwa tu bien. Kotana kati na nga bongo yote la misu. Ya comprendre degré ngana zoyoka Kota na kati na nga. Ayo konima nayo. Maneno ndakoka mule nyimbo. Uingie ndani mwangu. Uingie ndani mwangu. Ufemoni. Nyo wewe message uingie ndani mwangu. Message sasa ni message gani? Message nyimbo si nyimbo afalile. Message Twende kwenye muzako Rams. Papa Rams, twende kwenye muzako. Sasa nipiga vile. Pia kwa yako extrait, tupige kwa extrait yako tu moyo. Tusikie na wewe message zako zinakuwa za yetu hapa leo. Moyo tu. Kwa quelques minutes. Ela konyo ko bandaka lokola lisano. Basusu bakosekaka. Basusu bakocholaka. Yangana ye. Solange Balemba balobi na mobola ye nakoko kananga teo balobi na imozangi ye nazana nini akovanda na ye. Ok. Merci. Merci. Solange Balemba tosha msiki. Apata libanga yake mwa émission. Mabanga po iko Akwake tena Bukavu.
Mabanga.com. Sasa Rams. Oui. Acha tusikiliza wasikilizaji walivyosema kisha tunarudi studio ajili ya kuendelea na kipindi hiki. André Josué, prenons d'autres habitants qui ont donné leurs avis par rapport à l'état de la musique de Bukavu. Tunajua system unakuta wale watu wa culture yar, wale watu ya Sokoda abajali na musiciens. Depuis banya hapa kwa encadrer. Franga zinaenda wana récolter mu mabar, mu radio. Ili ndio inapaswa kupatia mission na kupatia droit d'auteur yao lakini huko haikwake. Pour nos artistes musiciens, comme qui dirait l'art en général et particulièrement la musique, tu as échoué quelque part, tu te réfugies chez le musicien, tu deviens immédiatement musicien et ça c'est de manière générale, tu deviens musicien parce que tu as échoué quelque part, tu deviens cinéaste. Il faut vraiment qu'ils se donnent à étudier, à bosser et à suivre d'autres exemples. C'est tout ce que je peux donner comme recommandation. Et s'actualiser aussi. Il y a plusieurs thématiques qu'ils peuvent aborder, il y a plusieurs façons de les aborder et non trouver toujours des termes qui envoient à des bêtises, comme diraient nos parents. Bamisicien ya Bukavu bakuwe kwanza omwe na komite yabo na kisha bakomo na bakuwe na ba ancien musicien niseme vile bale njo bana biko njo na besoin ya conseil. Asa ile shauri bakapata shauri kubazamani bwana basamani sana, lakini tuliona mamisiki kama wanaita huko walipiga iweje mtu apande shamba wakati unajua hutoivuna. Kila mtu kwa kazi yake anapaswa kujiuliza kama mimi nitapanda shamba wakati sitevuna umwe niache. Unasikia hapo? Ile ulisikia iko na neno ya kila mtu anapaswa sikiliza mzuri. Sasa bakauliza wale bagra ya mbele walikuwa wanatengeneza muziki namna gani, nikizani nizi tusidia shie aussi bafanatike ku approcher mabitu yabo mzuri par rapport na yebiko wanafanya pour le moment. Walipana mtizamo wao kuhusu muziki wa Bukavu. Que pensent les habitants de Bukavu? C'est une quotité des habitants rencontrés dans les rues de Bukavu et qui se sont exprimés au sujet de la musique d'ici chez nous. Rams, les libérateurs. Oko parmi des anciens de la musique à Pakweto. Benye bakaji banasema à propos ya ba artiste. Est-ce que vraiment abana raison côté moya bana onesha que ba artiste bengi iko sagisi balishindwa mwingine secteur. Mais mimi niko tu na question moja. Wewe kwanza binafsi ulijifunzia muziki wapi? Ya kujifunzia. Ya kujifunzia uko artiste musicien sasa. Kufunza muziki muziki wa difunza muziki mkate. Uko artiste musicien hai. Na ukujifunza manota, kuikala kujifunza kisa composer. Non, c'est pas nécessaire que nous les jifunza mtu. Ah bon? Bale bote ba grave unasikia kabla hakuna mwalikwambia kaenda kwa masomo ya muziki. C'est pas nécessaire pour artiste musicien. Non. C'est pas nécessaire kusoma juu kwa artiste musicien. Non. Il est ni bongo. Nini sasa ndio kweli? Donc l'essentiel ni kupata maquette kwa prendre combien bana kusikia sauti yako. Alors unaweza kuwa deuxième voix. Unaweza kufanya lourd. Unaweza kuwa ténoriste, unaweza kuwa première voix. Na wana kuorienter voilà, toi tu dois chanter comme ça, papa et puis c'est comme ça. Maana watu wasijitrakasie kwenda nasoma muziki. Utende somia, wone soma ma note ah. C'est nini keno na tafuta kile keno voilà mtoto unaona sasa utakuwa na imbo utakuwa naanzia hii do hapa na hii nini ya wapi bien si ni art inabidi mtu apprendre no bile bale yuko wanasoma vile wanashia kwa masomo yao na kuna ni kuingia sasa ku terrain ya bengi yake nayo. Est-ce que ile haiko impacter kabisa muziki ya Bukavu? Non. Ile kusoma comprendre art ni nini kwanza? Ai impacter hata kidogo. Ah bon? Problème ya Bukavu ni sponsoring hakuna watu. Wewe wakupe tu makuta. Baache vile ya kwenda somo. Uwaoneshe de quoi tu es capable. Ai, vitu gani vile? Uniambie wewe hapa Bukavu kero wala ile. Au kwa wale background biko Kinshasa. Unipatie umwa kwa voilà huyu yeye aliendaka kwa masomo ya muziki. Alinatoka kusoma. Alisoma kake kamaliza masomo yake kama ni politiki kana vitu gani akaingia sasa akarudia kwa kazi yake Mungu alimpangia. Tuko naongea juu hapa kwetu Rams libérateur. Non, il faut tunakuwa na ile exemple vile tu watu wa comprendre parce que tukiwakia tu hapo. Wewe deja uko naambia benye bana kupindaka. Baachane kwanza na vile ya kusoma wajiconcentre kwa. Basi maisha ya leo. Mkadri ya muziki asikakimbie kile anaenda kwa masomo na soma muziki. Niko napoteza wakati. Unasoma kwa masomo.
afanye sasa nini juu muziki yake ikuwe ya mzuri. Anajidevelope, anasoma na domaine nyingine, anasoma vyake vingine et puis anakuwa na yeye kitu ataorienter kazi. Maana muziki hawaisomaki. Non, wanasomaka kwa wale wanasoma. Kwa wale wanasoma mais mimi nakwambia wale wengi yake ku terrain. Awende butere wale anasoma na utamuyuaka kidogo voilà. Huyu anifundisha guitar. Peut-être ndio anapiga na guitar nyuma. Ni bamingi wanafundisha tu guitar kwa pale tata. Petit rapidité. Maana wewe success uko nayo ni kufatana na kipaji ambacho ulizaliwa nao muziki. Ndio. Bia kusoma wewe ukujamburi akata maisha. Non, nilisoma niko D6 au niveau ya Stiva pale kuna niko sciences sociales. C'est tout litosha ile. Sasa swali ni kama mtu hasome muziki, a partir ya wakati gani unasikia ile conviction mwe unaelewa ke niko musicien na ndeza fanya kazi ya muziki? Inakiaka dès les bas âges aussi kujifunza muziki, aussi game ya muziki kuuze pa. Ya dès les bas âges comme dit bananza imba même na ma 8 ans ma guise wa puis déjà musique il connaît. Il connaît déjà 15 ans 16 ans déjà dans mon système. Chorale ya batate. Chorale ya batate. Ko kama wambia bale batate mais ko ba chorale ya jeune watoto. Attends, watoto ya 3 ans 4 ans. Wanza kunaimba mkanisa. Keno anaimba kake. Ndio mingi mkanisa ndio la majorité wanaanza lokota hapa kama ngeno. Nilianza pima kanisa, nilianza piga gitari kwa kanisa. Kisha nakia sasa kwa process. Alors, wasikilizaji walisema ba mingi gisuo unasema ko si lazima artiste asome pour que akuwe talent si lazima asome musique. C'est long oui. Si lazima asome musique, asome ende kwa masomo asome. Mais hapana sema unasema que mimi nasoma musique ndio ndafaka musique kule mbele, hapana. Bitakia tu vingine kule mbele. Donc uende kwa masomo usome byako vingine na kile unaweza comprendre, na kile voilà. Parce que ukishasoma déjà kuna kitu fulani déjà kitu. Vingine unaweza kusema bon, inaweza ingisa kwa domaine hii, bon, mimi naona que mimi naweza kanyo musique. Parce que kwa mingi bana mimi kuchiki, ukisha masha diplôme yako unarusha kupale, unasema bon soutenir comme musicien. Parce que papi kero ni licencié ni juriste. Voilà. Mais abi na kazi vile ça bitia kwa chini vile yo. Akobitia chini. Ali nakana ni ashaka prêter serment. Akobitia chini. Alors si ko chini vile hata sema que non anaenda kule kwa parquet, anaenda kwa conseil juridique quelque part. Parce que mbaka tu prêter serment. Donc Maki wewe unakonseiller, unakomprendre ile sasa pale. Unakonseiller ba artiste, baende ndio soma domaine zitabasaidia kupata maisha. Oui. Mais wasende soma musique. Basome tu mais kusema kinaona nasoma musique. Sasa pale musique inakuwa accessoire, haiko tena activité principale. Na kila mtu ataanza iparamia. Unajua bon. Ndio wako iparamia na chiato mundia kwa sababu ndamifanya. Baadhi tulianza nao waliachaka zamani donc si avec ma part de ma 16 17 ans déjà tout comme musique. Na vraiment des autres ndio kama maso. Alors, bali wasikilizaji wako na raison. Abona raison. Alete franga. Au kusoma muziki utapata ujumbe gani? Hakuna mmoja anakuambia que alita soma muziki Kofi alina soma muziki ndio mwana Kofi. Hapana. Maana wewe Kofi ndio reference yako. Haiko tu Kofi ndio kina wera sone wale watu bali somaka tu masomo yao wengine biko ba graduate mu vitu fulani, wengine biko ba ingénieur. Mais Ramsuna kama kila mtu anakuwa na bahati yake na nyota yake. Oui, bisi kata. Aisha soko na jikompare na Kofi. Mimi nakwambia nani mfano ndio kule. Berso ya muziki ndio kule. Katia. Toi inakuwa ni kitu ya maana sana, en tout cas ni émission yenye ta permettre kila mtu ajiretrouver kwa fasi yake na kuendelea kuproposer ile ilikuwa ma recommandation auditeur wetu walikuwa wanasema ni kufanya hiki na hiki, tuunge mzuri mjumbe zetu, tuwazogelee watu. Mais inanileta ku question ya kuuliza Rams. Rams anakuwa kizungumzia sana franka, watu wa Bukavu wasapoti mziki, hakuna pesa. Na nakuwa najiuliza wakati gani ama eske wa artiste wa kwetu wanapataka ile wakati ya kubazogelea, ya kwenda zogelea wale wenye wiko na pesa. Bon, tutasema hakuna pesa mais kubatu bangapi peut-être Rams yepeke ushaka zogelea unaenda na gonga kumlango ya mtu fulani niko na lazima ya pesa unipati nifanye muziki ya bien na kurudishia. Sema zima anamwambiaka wewe unavala hivi unaweza kuwa na besoin ya pesa wewe.
Est-ce que makosa fait on a kosa fanya? Asema soin yake ndio namsaidia. Sasa na wewe uko nenda lomba support na wewe nenda na sape kuzidia patron. Tutafanya niko na programme na boss fulani. Sina ndio pesa kujitarisha kino nendo na mtu bwana kile niko propre kama. Watu wanataka ndio nikienda mimi tu. Shida unajikuta kwa kiana kushinda boss. Uko unashinda boss yote. Nini ifanyike Rams Bukavu? Nini ifanyike sasa? Bafungule mwaro ya watoto Bukavu bafungule mwaro parce que tulikuwa zania que non bale ba vieux bale ba patron bakikufa bale ba jeune bakibakia bata ataingia muje gisi Goma wanakuwa parce que Goma ba jeune ndio wanakuwa na franga kushindia wazee. Alors pas bale bazee tu ba patron walikuwa hapa na msa wanadai wasema tulikuwa tunaongea na Christian c'est que Christian wote kuna hii domaine sana ba comme des gens qu'on va concert wengine ba vieux benye balikuwa pembeni ya vieux ya ule vieux na walikuwa kufungula tu watu kichwa bakwe na roho mzuri. Muziki nayo ni industry inapaswa kuingiza franga kama wanakamata usiri parce que nakuwa kuna hapa kocha na watu mingi keno bon ukileta sima unapata lari msima na ni kesho ndio leta sima wewe leta vitenge vyako kesho nasikia wengine wani masiku masiku hizo zinza la ndio leta siku so ukienda singa mwetu tunapomsema keno bon orchestre tunafanya nini parce que hapa kwetu watu wanapenda vya mpya. Tunataka mimi ya des fois nikitoka natoka Nairobi niko Nairobi siku ndakuwa nikifanya concert. Unaanza unapenda vya nje kama unapenda vya kutoka nje. Alors surtout si ukamate orchestre amishi kisha kwa kiapi. Hapana imerele yenyewe wa champion tu walifaa hapa unatoka champion kisha na unakuja tu mkibukavu nayo polémique hata gonga papi kero acha niseme donc alifanya nini tena banarudia mkibuka vaiko tu papi kero koko na Isa na sema nani champion mnayo tu ni papi respect na Isa naye donc parce que si peke hatuna wa kutusaidia Bukavu voilà que non ba masa wanapata ile opportunité kwa tele la ilikuwa yao like la famille que non papa kwa jana ni ilikuwa ya nani sasa héritage ile ndio unapata mkopo kwa unaenda kwa Mungu anasaidia 100 balles 50 balles sio lezi kule Kinshasa wengine wanafanyaka parce que watu wengine bajuma hapo kwa wanapata tu 20,000 millions biko populaire monde entier pourquoi tu chier pourquoi pas chier na jina tongaleke no bon voilà maki balichijisha ile makuta selon wewe na tumika tu sawa tu hapa tu gisi ba vie tu hapa donc ilaro unapenda kujibania sana ule ungepata kungefana nzuri Christian na inakutana na mawazo ya mtu mmoja alisema kama basanii abawezake jiconcerter alicite Sokoda na inanituma usiku kuuliza est-ce que basanii wanakuwa na watu wenye bana patiana kama shauri entre abo bon on dit ça va à 50,000 ça va à 20,000 mais peut-être qu'il entourage yako niko kwambia tu de cause ilikuwa ça bandugu tu wanarudia Bukavu wana tuko na besoin tu cadre ton malik ya kuongea juste kuongea hapana si tuko besoin tuko na nyie peke mnakana mamshwari de poche si tuko batu si tu bakubwa ya donc bale isa tu alikuwa kwa tonique na petit papier alikuwa alikia tukutana kwa orchestre quartier sasa jusqu'à ce que si tulikia kutoka yetu toka ma 2004 avant ma campagne ma 2005 2006 bon ça tu regardes non il faut tuongee tukamate ma stratégie bakino wanafaka ni unatoka Kinshasa kino kuna kwa ule mwenye andika nyimbo tu ikaanza tu ni nyimbo tu ndio anaandika kata kisha baza kama anakuletea nyimbo ndio hii nyimbo tembio invite ok studio mzuri kwa fasi fulani après pale tukamaliza ile produit tumekamata wanituma bula wanda tunavimbisha wanifate na evre la kia evre bon voilà tutaongea tu mpaka tunarudilia maki wao ulisolliciter les rencontres karaoké vraiment 500 francs ulisolliciter les rencontres à Qatar oui oh là là tulikala mara mingi tunawaonesha mais kusikiliwa kama unauza instrument yangu ndio instrument kufasi kombine instrument na isha donc kutana sisi ndio nasikia wengine wakwambia kidogo pale investir mlijiwe aizalaki Voilà, c'est par ce coup de gueule de Rams Libérateur, une
de grandes stars. C'est une des grandes stars de la musique à Bukavu. Il a évolué dans le passé, dans Atomic, plutôt dans Quartier des As, pardon. Et puis pour le moment, on a encadré l'artiste. Après Quartier des As, il n'y a pas impression des As. Impression des As. Oui. Je crois qu'on a encadré l'artiste. Na wanalipiwa bien. Oui, kama mnapiga wanalipiwa kwa ile fils qui wanazapata. Haiko ile ma 5 balles et tout na wewe. Ya prestation. Kote na ma 5. Bako na ma contrat. Hakuna ma 10 na panda. Hakuna contrat gani kwenye mimi. Unatumikisha artiste bila contrat Papa Ramsi. Yani contrat ni parce que bila contrat porque kama unapenda tumika na mimi siku ya kupiga na kuita. Uko tayari dans des semaines kwa contrat va faire répétition 4 fois. OK. Itapata autant. Ulikuwa d'accord? Sio contrat. Njoo haiko contrat hii. Haiko contrat hii. Si contrat ni masikilizano. Unaniita tu ya mbele kuya. Utakuya piga kama upendi watu. Kama upendi donc mimi nakuta sisi anasema ngo bien ndakuwa na concert le 20. Wapi hivi? Fast fulani. Nakulipa 15. Utapiga au utapiga? Utapiga vile bon répéter siku fulani unakia pale unafanya répétition comme ça tuna na 15 balles kwa mimi nakupa après prestation. Après prestation pas de franga quoi. Pale est-ce que nikukoroga pale? Kama mimi nakwambia nakupatia Ramsela wewe. En même temps, on comprend que Maona c'est nivunja moyo kabisa. pauvre sana. Unanivunja bana moyo. Kama ile baada tusikizana sikukupatia. Sio pale mimi na 1000 fafa. Mais namba ukwe napatia artiste contrat. Kama unamfaire signer quand même. Vile ni wapenda. Unamfaire signer ewani. Tutumika na wewe siku contrôle utumikia kanjoi. Document hii signé contrat yangu njoo. C'est pas contrat verbal ndukango. Mais c'est katale, mais écrit na bakiaka une histoire. Pour quand même les gens. Christian, Bon, on finit Katia, merci beaucoup. Je pense que cette émission, en tout cas, inaweza kamata na siku na semaine parce qu'il y a plusieurs questions à traiter. Ce n'est qu'un début. Oui. Où est-ce que nous en sommes avec la musique de Bukavu? Pour conclure, Papa Rams, est-ce que musique est une ndambela mena kwa qui baki a pas les tout depuis 2000 1950 tunaenda mbele ama tuko tu pale pale. Ziko pale pale. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de l'émission Voix de la rue. Vous l'avez entendu. Assez même les TP ça John Ziki wetu. Christian Bzango, merci beaucoup. C'était un honneur de co-présenter cette émission. Je signale également que tout le quoi na Sami Balume na Andema Josué. En tout cas, merci beaucoup. Cette émission continue. Voix de la rue, nous donnons un espace aux gens qui soutiennent la musique, l'art ya kwetu kutuambia namna gani mnakuwa mkiona swala fulani na fulani. Leo tulikuwa tukizungumzia muziki wa kwetu, eske unaenda mbele ama unakuwa ukibakia tu pale pale, na tulikuwa tunazungumzia vitu fulani. Nashukuru kwanza Papa Rams kuparticiper kwa émission yetu. En tout cas, ilikuwa ni maishange za nguvu sana. Christian Bzango. Acha tuweke nukta kwenye kipindi. Asante Katia Mina, shukrani kwa wasikilizaji. Sauti za Wakavi, kipindi ya Radio ya Utamaduni Uwezo FM. Namba zetu kama unapenda ureagir ku nani mutizamo ama reaction za Papa Rams le Libérateur 09 98 56 40 37. Tu peux également laisser ton commentaire en suivant cette émission. Sinon, Uwezo FM est là pour vous.